আমি আপনার অনেক ভালো পাই আঙ্গনা হামজাগা I love you but you love yourself you don't love yourself Hiranmoy does not love Sanjay Pandit Tripura you don't love him huh? He does not love you तो क्या खानसा only loving Bubagra Tiprasa has to love Tiprasa Riyang has to love Riyang Jamatya has to love Jamatya Riyang Jamatya has to love each other जब तक ये नहीं होगा कभी भी हम लोगों का सप्लाई नहीं होगा जितना आपको तभी भी जाकर बीजेपी सीपीएम कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहो करो 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 और नेक्स्ट टाइम बुबागरा का सामने आके मत बोलना हमारा बच्चा मर रहा है हम लोग तिपरासा को मार रहा है हम लोग गरीब है बुबागरा कुछ करो अरे आप ही पिक किया तो मैं अकेला फाइट करके क्या करूं अपना बारे नहीं चिंता करता है ना आप लोग रात में चौक पी के झंडा मुंडा खेल के हाँ अपना बच्चा के बारे में चिंता करो अगर बच्चा के बारे में चिंता नहीं करता आप लोग तो जन्म क्यों दिया बच्चा को जन्म क्यों दिया अगर आप बच्चा के लिए फाइट नहीं कर सकता है तो बच्चा को क्यों पैदा किया आपने माँ गुरु घुमा ठीक वैसे तो हाँ क्यों जन्म करता है तुम लोग अगर बच्चा का बारे सोच नहीं सकता है तो मैं कोर्ट बुक में आया आज आपको समझाने के लिए आपका क्लास लेने के लिए और सिर्फ आपका नहीं आप लोगों का लीडर लोगों का भी क्लास लेने के लिए आया यहां में भी तो बांग्लादेश को मारो চট্টগ্রাম কাছে আছে এখানে আমাদের চাকমা আছে মারমা আছে ত্রিপুরা আছে নিয়ে নাও চট্টগ্রাম না हिम्मत नहीं हिम्मत नहीं है बांग्लादेश के सब चिकन देश को डंडा देने के लिए लेकिन हिंदुस्तान में तिपरासा को एसपी को डंडा मारो मुसलमान को डंडा मारो राजनीति करो अरे हिम्मत है तो बांग्लादेश का मोहम्मदी रोज को डंडा मारो लेकिन नहीं घर का अंदर अपने ही लोगों को मारो सस्ता राजनीति চিপ পলিটিক্স আর আমাদের কি প্রবলেম আছে আমাদের তিপ্রাসারে কি প্রবলেম আছে অনেকজন রিয়াং হয়ে গেছে অনেকজন উচ্চয়ে ত্রিপুরা মারা দেববর্মা জমাতিয়া টাইপে কেউ তিপ্রাসা মিশে না প্রথমে তিপ্রাসা বলো অনেকজন এখানে হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট মুসলমান আর কেউ ইন্ডিয়ান নয় ডিভাইডেড হাংসা পুরোই और আরেকটা মানুষ আজকে বাঙালি আর ট্রাইবাল একসঙ্গে হয়ে যায় না এখানে কাফি তো খাগড়াছড়ি कितना दूर है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है कितना हम लोगों का लोग है अगर बंगाली और तिपरासा एक हो जाए ना बांग्लादेश को ठोक सकता है और हम जानता है बंगाली भी रेडी है तिपरासा तो रेडी है बांग्लादेश को रोज आपको चांस मिलेगा बांग्लादेश को डंडा मारेगा तिपरासा और जो त्रिपुरा का भी बंगाली है जो कुमिल्ला से आया जो ब्राह्मण बाड़िया से आया जो नोआखाली से आया जिसका घर को तोड़ दिया जला दिया आज भी बांग्लादेश में हिंदू लोगों को बुद्धिस्ट लोगों को क्रिश्चियन लोगों को मारा जाता है सबको बांग्लादेश को सबक सिखा अरे अपना जगह वापस लो ना ग्रेटर त्रिपुरा करो ना सब रेडी है लेकिन नेता लोग पॉलिटिशियन लोग नहीं रेडी है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना दुकान बंद हो जाएगा इनका दुकान अगर मुसलमान नहीं रहेगा ना आपका नाम क्या भाई हाँ सलाम अलैकुम हसमुख मियां अगर मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहेगा ना तो बीजेपी पॉलिटिक्स कैसे करेगा हसमुख मियां अगर आप लोग नहीं रहेंगे इंडिया में तो राजनीति कैसे होगा क्योंकि
आपको दिखा के हिंदू का वोट चाहिए इनको, लेकिन मुसलमान को भी बदलना पड़ेगा। आपके हाथ में कुरान है, वेरी गुड, कंप्यूटर भी होना पड़ेगा। आपका तालीम मदरसा में होता है तो स्कूल में भी होना पड़ेगा। जब तक आपके बच्चे लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगा ना, अल्लाह भी आपको कुछ नहीं देने वाला। आपके बच्चे को तालीम दो, शिक्षा दो, अपना बेटी को स्कूल में भेजो, अपना समाज को, कौम को उठाओ, प्रोग्रेसिव बनाओ। आप दुबई जाके देखो, आप कतर जाके देखो। लेकिन मैं कितने मौलाना लोग से मिला हूं, मुझे बोलते हैं আপনি ইলেকশনের সময় আমার 10 লক্ষ টাকা দিয়ে দেন, আমি মুসলমান ভোটে হ্যান্ডেল করে দেব। এইভাবে ভোট ব্যাংক পলিটিক্স হয়ে যায়। প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডেড হোক, আমি তো সাহায্য করবই আপনার। অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান আই উইল হেল্প ইউ, বাট নট অ্যাজ এ হিন্দু, মুসলিম, ক্রিশ্চিয়ান। দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ভারত, इंडिया। कांग्रेस का, गणमुक्ति परिषद सीपीएम का, उनका मुख में आंध्रा बंगाली थूका, थूक और चुप रहा। सिर्फ एक पार्टी तिपरा मौका से आपका बुबकरा आवाज उठाया। मालिक आंध्रा बंगाली तो যে তিপরা सा मालिक उनी আছে তো কি আমি চাকর তোমার ना, क्यों देर होवे ना, जब तक बुबागरा जिंदा है क्या नहीं कभी नहीं। ठीक बात सका तो आप लोग चलिए थे, तो चलियो क्या हो रहा है। रेगा में 500 रुपया दे दिए, चला गया बीजेपी में। परिस्थिति को समझो। আগামী দিনে একটা স্বাভাবিক সওয়াল আছে, আরে তুমি বিজেপির বিরুদ্ধে অত কথা বলতাছে তো কেন সরকারে অ্যালায়েন্সে আছে? সত্য কথা, কেন আমাদের মন্ত্রী আছে? আমি অমিত শাহের চান্স দিতে চাই কি ওনাকে, উনি আমাদের প্রমিস করেছিল এগ্রিমেন্ট হবে, আমি ওনাদের চান্স দিতে চাই। আমি ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, আপনি ইমপ্লিমেন্ট করেন, আমি ডেডলাইন দিয়ে দেব। অপেক্ষা আর কতদিন করবে? আর আমি আজকে করবুক দিয়ে একটা কথা বলতে চাই আপনাকে, অধিকার না দিলে আমি আর বেশি দিন এই অ্যালায়েন্সে বসবো না। মশা আছে, এই পার্টি নয়, একটা মুভমেন্ট আছে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে। এই যে মুভমেন্ট, আমি আইপিএফটি যেমন 5-6 সাল উইদাউট এনি পাওয়ার, উইদাউট এনি রাইটস আমি সরকারে বসবো না। আমি আমাদের মন্ত্রী, আমি গভর্নমেন্টে আর বেশি দিন বসবো না। এইভাবে কাজ করলে আর বেশি দিন থাকতে পারবো না আমি। কেন কি আমাদের, আমি বীর বিক্রমের নাতি আছে, আমি ভিখারি নয়, আমাদের ত্রিপুরা ভিখারি নয়। আপনি আমার অধিকার না দিলে নেক্সট ইলেকশনে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস একটা সিট পাওয়া যাবে না। ত্রিপুরার ভোট টাকা দিয়ে আপনি কিনতে পারবো না। টাকা দাও, আমি নিয়ে নেব টাকা। টাকা দাও, টাকা নিয়ে নেব। টাকা দিয়ে আপনি আমার পুরা পানে ভবিষ্যের সঙ্গে খেলাবার করতে পারবো না। চিনি सकला রক্ষে, চিনি ভবিষ্য চুনকে বলি তোলা দমিয়া। টাকা দিয়া তুমি আমার পুরা পানে ভবিষ্যৎ খেলাবার করতে পারবো না। জিতেন্দ্র চৌধুরী বলল, কেন তুমি সিপিএম কংগ্রেস, এই কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি আমার মান্য নেই। আমার লিয়ে প্রথম ইন্টারেস্ট আছে উইলা জাতি উলো পার্টি। তুমি পার্টি করো, 75 সাল দিয়ে তুমি পার্টি করছে,
সিপিএম করছে কি পাইছে, कांग्रेस করছে কিছু পাইছে না, बीजेपी করলে কি পায়, मोदी जी का सपना। अरे मोदी जी का सपना है, तिपरासा का भी सपना है, पहला तिपरासा का सपना को दो। आज के की दिन अब बोलो, मर्जर डे 1949 आज का 2025 প্রত্যেক একরে ঠকাই হয়েছে কি না? এখানে মুসলমান আছে, এখানে বাঙালি আছে। মুসলমানে কি বলা যায়? তুমি মুসলমান, ঠিক আছে, তুমি মুসলমান আছে, তুমি ভারতে ভালো পাই না, এ বলা যায়। পশ্চিম বাঙালে অনেক দল বলে বাংলাদেশি গো ব্যাক, আর ক্রিকেট বাংলাদেশের সঙ্গে খেলে।